କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ଚାପ୍ଟର 1ର ଲେସନ ନମ୍ବର 4, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପାଠ କହିବା। ସେଥିରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ତ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଶେଷ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ରାଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଦେଖିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ ତମେ ଆମ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆହ୍ୱାନ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ତୀବ୍ରତା ବ୍ୟାପକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଇତିହାସରେ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ତ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ କି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1939 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ, ତାମାନେ 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ସମୟର ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ପକ୍ଷଭୂତ କରାଇଲେ। ସେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନଟା ଦେଇଦେଲେ କି ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ପକ୍ଷଭୂତ କରାଇଲେ। 1939 ସେହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କୌଣସି ଡିସ୍କସନ୍ ନ କରିକି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ପରମିଶନ ନ ଦେବେ, ତାହା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମିତ୍ର ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭାରତକୁ କେବଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ଦାବିଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ, ତମେ ତମ ନିଜକୁ ଶାସନ କର, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହିଁ ରହିବ, ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ଶାସନ ଟାଇପ୍ର। 1939 ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ 1939 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ 8ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ତାମାନେ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲାଣି ନା ଜର୍ମାନୀ ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି କାହାକୁ ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସନ କୋଉଠି ହେଉଛି ନା ଭାରତରେ ହେଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ କୋହଳ କଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି 2ଟି ସର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଲା, ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା, ତ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ 2ଟା ସର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ସରକାର ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଥିଲା ତାଙ୍କର 2ଟା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ
ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତ। ଏଇ ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କେତେକ ସୁବିଧା ଦେବା ନିମନ୍ତେ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଗସ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଘୋଷଣାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥିଲା? ତାଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ ରହିଥିଲା, ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବଡ଼ଲାଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦ ପ୍ରସାରଣ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତ ଓ ଭାରତର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ଗଠନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ତାମାନେ ଯାହା ଭାରତୀୟମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେ ତାହା କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପାର୍ସିଆଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ତ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଉଭୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ବିନୋବା ଭାବେ। 1940 ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ପାନାଉର ଠାରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। ସେହି ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଭାବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 1941 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 25,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ 25,000 ଲୋକ ଗିରଫ ହେବେ, ଡେଫିନେଟଲି ପୁରା ଦେଶ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ 25,000 ଲୋକ ଗିରଫ ହେଲେଣି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ୟୁଏନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ। 1942 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ପଠାଇଲେ। ଏହା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଆସିଲା, ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ସେ ମିଶନର ନାମକରଣ କରାଗଲା। ଏହି ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଭାରତବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ୍ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ କି ତମେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ, ଆମେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦେବୁ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଭାରତର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦେଶମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ କି ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବେ। ତେଣୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ନୈରାଶ୍ୟ, ଅଶାନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଦରଦାମ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା କି ଏଇ ଯେତେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାରଣ ଜର୍ମାନୀ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଓ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ
ये जो आम भारत छाड़ आंदोलन विषय कथा होचंती जहाँ भी गांधीजी चिंता कले से सब विषय डिस्कस करने वर्धा ठारे 1942 जुलाई 6 तारीख रु 14 तारीख पर्यंत कांग्रेस कार्यकारी कमिटीर बैठक बसैला। जुलाई 14 तारीख दिन कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी के ऐतिहासिक निष्पत्ति नेले जे तुरंत भारत में ब्रिटिश शासन अवसान घटाइबा उचित एवं एथिपाई भारत छाड़ प्रस्ताव ग्रहण करागला। 1942 अगस्त 7 तारीख दिन मुंबई ठारे कांग्रेस साधारण अधिवेशन सभापति मौलाना अबुल कलाम तांका प्रारंभिक भाषण में भारत छाड़ आंदोलन अर्थ व्याख्या कर शांतिपूर्ण अहिंसा उपाय आगामी आंदोलन पे प्रस्तुत रहा जनसाधारण को आह्वान देले। तो केबे हेतिला ना 1942 अगस्त 7 तारीख दिन कौन हैला ना मुंबई ठारे सभापति मौलाना अबुल कलाम तांका प्रारंभिक भाषण में कहले कि भारत छाड़ आंदोलन अर्थ बुझेले कहले शांतिपूर्ण अहिंसा नीति आंदोलन आम करवा। जवाहरलाल नेहरू भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव आगत कले एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां समर्थन कले। अगस्त 8 तारीख दिन विपुल उत्साह उद्दीपन भारत छाड़ प्रस्ताव को कांग्रेस अनुमोदन कला। गांधीजी देशवासी को उद्बोधन दे कहले स्वाधीनता आमर प्राप्य एथिपाई गोटे मंत्र अच्छी कर बा मर कारण आम जो सिचुएशन आसिक पहुँचले आमर डू डाई सिचुएशन आसीगला आमको करने को ही पड़ो ना आमको मरवा को पड़ो आम मातृभूमि को आम स्वाधीन करवा किंबा एथिपाई मरिबा। तो कार्यक्रम कौन रही भारत छाड़ आंदोलन समय निम्नलिखित कार्यक्रम गुड़िक कौन थिला श्रमिक कृषक माने भू राजस्व देवा बंद करेंगे से जो भू जो भूमि टैक्स दौले जो से फसल करुले जो कर दौले से देवे ना। इंग्रेज कर्मचारी मान कौन खाद्य पदार्थ बिक्री करा कागज नोट ग्रहण करा रास्ता घाट जानवाहन टेलीग्राफ रेल विभाग अचल करा जहाँफल इंग्रेज सैन्य मान रोक थाना कोर्ट और जेल खाना को भारतीय मान आयत रे रखा साधारण जनता अहिंसा मार्ग ग्रहण करेंगे साधारण जनता ये सब करने अहिंसा मार्ग ग्रहण करेंगे। भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होबार परदिन अर्थात गृहीत होता कौ दिन ना 8 तारीख दिन ता नेक्स्ट डे कौ दिन अगस्त 9 तारीख दिन महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारी कमिटीर सदस्य मानू सरकार गिरफ्त कले। गांधीजी को पुणे ठारे आगा खान पैलेस रे बंदी करी रखागला। जवाहरलाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद तापरे जेबी कृपालिनी गोविंद बल्लभ पंत और अन्य नेतृवृंद को तत्कालीन बॉम्बे प्रदेश अहमदनगर दुर्ग रे कौन करागला ना रखागला बंदी करके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पाटना ठारे गिरफ्त करी बंदी करागला। जातीय कांग्रेस को बेआईन घोषणा करागला जदिओ जनसाधारण नेतृत्व विहीन हो पड़े तमें समस्त को अरेस्ट कर निगला से जनसाधारण पाखे नेतृत्व नापी लोक नथिले तो किंतु जनसाधारण माने कौन कले ताकू आह्वान रूपे ग्रहण कले से सरकार दमनलीला को एक आह्वान रूपे ग्रहण कर आंदोलन लंफ प्रदान कले माने सहयोग कले। समाजवादी दलर नेता माने यथा जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया अरुणा आसफा अली आंदोलन प्रमुख भूमिका ग्रहण कले। तो जिते सब घटना घटला तापर कौन है आंदोलनर व्यापकता बढ़ला माने वृद्धि पाइला व्यापिला चारिआडे। महाराष्ट्र रे एही आंदोलन शुभारंभ होइतिला। मुंबई रे वायरलेस केंद्र माध्यम भारत छाड़ आंदोलन संवाद प्रचारित हैला। कृषक माने थाना घेराव करी पुलिस ऑफिसर मानू आयत्ताधीन करथिले। सेहीपरि कर्णाटक रे मध्य सरकारी ऑफिस रेल स्टेशन और डाकघर जनसाधारण क्रोधर शिकार होइतिला। मैसूर राज्य विशेष भाव में यह आंदोलन द्वारा प्रभावित होइतिला। जहाँ जहाँ तांको कार्यक्रम रे रहितिला कि सब बंद कराजिवो से सब जिनस स्टेप बाय स्टेप होतिला। गुजरात रे हड़ताल पालन करा जाए शिक्षानुष्ठान गुड़ी को बंद कर दिया गला। उत्तर प्रदेश बालिया घानीपुर बस्ती गोरखपुर प्रभृति अंचल भारत छाड़ आंदोलन द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होइतिला।
କେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ? उत्तर प्रदेश बालिया, घानीपुर, बस्ती, गोरखपुर प्रभृति भारत छाड़ आंदोलन द्वारा विशेष प्रभावित होता। तत्कालीन मध्य प्रदेश नागपुर ठारे समस्त थाना जनसाधारण नियंत्रणाधीन होता। सेहीपरि बंगला और बिहार रे मध्य गांधीजी कर बा मरमंत्र उद्बुद्ध हो साधारण जनता आंदोलन को चालू रखिले। बिहार रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य थिला पाटना सचिवालय रे जातीय पताका उत्तोलन। 1942 अगस्त 11 रे छात्र माने पाटना सचिवालय पूर्व द्वार रे जातीय पताका उत्तोलन करथिले। आसाम रे विप्लवी माने सैन्यबाहिनी प्रेरित खाद्यद्रव्य को नष्ट करथिले। यह व्यतीत दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, कराची, सिंधु प्रदेश तथा दक्षिण भारत रे मध्य भारत छाड़ आंदोलन तीव्रता कौन होता बढ़ी जाइथिला। भारत छाड़ आंदोलन गण आंदोलन में परिणत हो समग्र देश में व्यापीगला। समग्र देश में हड़ताल, शोभायात्रा, सभा समिति मान कराई ब्रिटिश सरकार विरोध में जनमत प्रकाश पाइला। सरकारी ऑफिस, थाना, रेल स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि जनता क्रोधरू रक्षा पाई पाला नहीं। फल ब्रिटिश शासन संपूर्ण अचल अवस्था पहुंची गले। बुझीगला तो समस्ते तेल एकजुट हो गले। जहाँ जहाँ कार्यक्रम लिस्ट जहाँ जहाँ रही सबुगुड़ी एग्जीक्यूट करागला। पूरा भारतीय माने सब जिन निज कंट्रोल नहीं गले। से इंग्रेज सरकार को अवस्था अचल हो पड़ा। तो से सरकार कौन करिवो? सरकार से दमन करिवो। जेतेबेले भारतीय माने एते उत्तेजित हो जाइछन्ती आ सब किछि करूछन्ती, सेतेले ब्रिटिश सरकार कौन करिवो ना दमन नीला करिवो। सरकार को दमन प्रक्रिया कौन रहिथिला? भारत छाड़ आंदोलन तीव्रता देखि ताकू दमन करिया पे सरकार बहु अमानुषिक पदक्षेप नैथिला। सरकार सभा और शोभायात्रा को बेआईन घोषणा कला। से गोटे ही काम करिवो कि सब जिनस को से बेआईन घोषणा कर देथिला। लाठी प्रहार, गोली चालना एक साधारण घटना रे परिणत हो जाइथिला। सरकार का निष्ठुर आक्रमण फल कल्पनातीत असंख्य विप्लवी मृत्युवरण कले और गुरुतर भाव आहत हेले एवं लक्ष लक्ष पाखापाखि संख्यक कर्मी गिरफ हेले। सरकार मध्य भारत छाड़ आंदोलन दमन पे सब प्रकार अस्त्र व्यवस्था कले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स 10 सेप्टेम्बर 1942 रे घोषणा कले जे भारत छाड़ आंदोलन को दमन करा जिवो। केबे से घोषणा कले? ब्रिटिश रो किए थिले? प्रधानमंत्री चर्चिल। आंदोलन प्रशमनर कारण बुझिबार कारण कौन थिला? नेतृत्व संगठन अभाव जोगु आंदोलन धीरे धीरे प्रशमित होईगला। कारण नेतृत्व अभाव रे जनता स्वतः प्रभुत भाव में निज निज विचार अनुଯାयी आंदोलन को चालू रखिया संभव हेला नहीं। तापरे देशर विभिन्न प्रांत रे आंदोलन करुवा कांग्रेस कर्मी मध्य समन्वय नथिला। एही आंदोलन को देशीय राजा, जमीदार, धनी व्यवसायी माने समर्थन देले नहीं एवं केतक राजनैतिक दल एही भली आंदोलन सपक्ष रे नथिले। ता छड़ा सरकार को सशस्त्र दमन नीला जो आंदोलन दबी जाइतिला। तो जेतेबेले गोटे आंदोलन करा जाउची सेतेबेले नेतृत्व नाहांती, जनसाधारण निज निज विचार प्रदान करूछंती, बाकी माने सहयोग करूनांती, सेतेबेले निश्चित भाव में आंदोलन दबिबारे लागिवो। आंदोलन तात्पर्य कौन रहिला? ता तात्पर्य विभिन्न प्रकार दुर्बलता सत्वे भारत छाड़ आंदोलन इंग्रेज सरकार को संपूर्ण रूपे दोहलाई दे पूर्ण स्वाधीनता दिगरे बाट फिटाई देइथिला। एही आंदोलन फल इंग्रेज सरकार उपलब्धि कले जे भारतर स्वाधीनता को आउ अधिक विलंब करा जाई पारिबो नाही। भारत छाड़ आंदोलन को 1789 फरासी विप्लव और 1917 रूस विप्लव सहित तुलना करा जाए। एटा गोटे क्वेश्चन आसी पारे, म अंडरलाइन करि दोची कहा सहित तुलना करा जाए। एही आंदोलन यथार्थ रे एक विप्लव भाव में आख्यायित होई भारतर राजनीतिक इतिहास रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। तो आमे जदि एबे गोटे आंदोलन ऊपर डिस्कस कले, जेमति आमे वर्तमान भारत छाड़ आंदोलन पर डिस्कस कले, सब बेले कोन गोटे आंदोलन जेतेबेले आरंभ हुए ता पूर्वर गोटे पृष्ठभूमि तैयारी हुए, किछिटा कारण थे जोथि पई कि गोटे आंदोलन आरंभ हुए, ता सहित किछि कंडीशन माने गोटे लिस्ट बना जाए कि आंदोलनटा
केउं भली भाबरे आमे करिबा तो से लिस्ट हिसाब रे कौन हुए ना गोटे आंदोलन आगू बढ़े ता सहित सेतेबेले कौन हुए जेतेबेले आंदोलन होउची तो ब्रिटिश सरकार के एगेंस्ट जेहेतु होची ब्रिटिश सरकार कौन करिवे ना दमन नीला करिवे से लाठी चार्ज करिवे गुली चालन करिवे ये सब जिनस करिवे तो तापरे कौन हुए ना आंदोलन बढ़े ता सहित पुणी किसी मझिरे गंडगोल आसे जो कि आंदोलन टी कमी जाए शेष में कौन हुए ना आम कहीपारती आंदोलन टी सक्सेसफुल केते मात्रा हो पाला न हो पाला कहीं होता ये सबू जिन जो गोटे क्वेश्चन आसे मैं कहार कारण है जदि गोटे क्वेश्चन आस लंग क्वेश्चन भारत छाड़ आंदोलन ये सबू जिनस को लेकिन आमको लिखा पड़ो बुझीगला तो आज वीडियो आम जानिले कि भारत छाड़ आंदोलन कौन थी क्यों भाव में आरंभ है कुआड़े गला ता दिग सब जिन आम जानिले नेक्स्ट वीडियो या पर वीडियो आम जाना ओडिशा रे ता इंपैक्ट कौन थी ता भूमिका कौन रहा ओडिशा रे है जदि वीडियोटा भल लगे बुझीगला ताहले टिके लाइक करदब आ जदि किसी भी क्वेश्चन अच्छी डाउट अच्छी मते ईमेल करिपार बा यूट्यूब रे कमेंट ब्लॉग रे लिखिपार जेकोसी वे लिखिले भी कमेंट डाउटा लिखिले आंसर करेंगे ता सहित वीडियो को सहित शेयर कर चैनल जो मैंने वीडियो देखुं एपर्तन सब्सक्राइब कर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखी था वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन पहुँचो मिसिकी पढ़ी पार जापर एवं बुझीपर ताहले देखा आगामी वीडियो भलरे रुह सुस्थ रुह मत अनुमति दे बाय।